So guys, hello. Tapos ako na ngayon ang ating bagong shuttle. Ayan guys, ang baho. Mabaho dito. Chicken bulok. Ha? Chicken bulok. Ayan guys, oh. Tapos that is like Starbucks guys. Promotion na guys. So guys, wala man akong katabi. Sasabihin nyo na naman may katabi ako. Hati lang yan. Ano ba yan? So, ngayon, ayaw ko na kumain. Pero, ayun guys, may ilaw doon. Nakita niyo? Nakita niyo yun guys, may ilaw doon. Di namin alam kung nasan yung galing. Basta nakikita ko lang yung minsan. Ayun pa, oh, ayun, oh. Ayun, kita mo yun. Ayun, oh. Kita niyo. Nakakatakot. Guys, baka mamaya nandito natin. Ay, asan pala namin yun. Yeah. This is my little baby. So guys, I need this. Si Mira. Mira, pakita ka. Bilis, Davidod. So guys, bilis Davidod daw. Pero di ko alam kung ano ba yung sinasabi nila. So, tignan natin kung anong lata. Ito guys, ayan. Naku, huwag mong ginaganyan yan. Kahit madilim, guys.